mesrem sem yenyina enya aso ntie asem kakra. Do bibia se mutie nsem kakra. Asem ye mrit kakra be na mpese wo de kwa adwendwem. Ewiase e wono ne onnim onyankopɔn asem anase onnim se de ewiase etie no ebribia no o ahoyia ebi e woni mu. Ni owa ahoyia no wosa wo ahomaso e woni mu. Na saa nipa no se woni bi hia na e wo se utintim yi. Ahoyia enipa bia no also you very careful say one no ehia. Se onipa to na be say uhuru onyankopɔn do a wo se wo ye brew. Na brew ho ase nyame ama wo so. Na onyankopɔn ompe obi a wo ma ho so asem. Esan say da bia no ne wonim ne say wo dia beka na eno ano no. Etenam so ema na nipa e wo wiase no bebre wo ho a no kure ni aya na utse wo hwe won abrabo a wo twen ho a enye yi wo ya homaso a wo mpese onipa dasani biara ebe chen be bia onu gina de bia onu kuto de wo ye special. Debi onu kuto de oye bia no e wo se wo kra wo ka se eye wo ya hoaso a se onipa biara enchen no na da bia no wonu se obi bia e wo fom on de bia wo soro enam saanti no ema asomdwe eni na brabom na saa ne man me kire wo se emfiri nyankopɔn obi biara wodimi dwa wanum ka nsɛm akɛse na me wei no wo mfiri nyame so yo kristo ni mpo na wonnim sɛ ɛwɔ sɛ wo brɛ wo ho ase ɛwɔ bibia mu a ɛsɛ wo yɛ very careful. Onipa bia woni ahobrase no ebribia obi yɛ bibi kra ma wo a ɛnyɛ wo fɛ. Onipa bia woni ahobrase no obroni wa assembly a waka wase uye ungrateful being. Na de ahomaso aye ne se onim se ba bia waduru ne de eno ano no na obie ne ho a obetumi aduru bia waduru. Na so sa nipa ya no ne wi afi se onyankopon ebre ne o man ho so. Bebre wo ho a aya no wi afi se onyankopɔn be hire wa wo de fa nipa so ena wo hira wo na wo ya homaso yi ebe den ena nyame hira tumi aba wo so no bi aboa wo da ben ena betumi agyae sa ahomaso yi a wo ya brabo mu ena ka wei emidia ena madan be 6 wo ha ena me wo wei ena wo de wo ni bi be de me free tribe we mu wo de wo free sa tribe we mu ye tribe we de yenum nyansa so nipa bia woti wiase abasuba na wabrabo te saa no onyankopɔn no obika so yo kristoni anase onye kristoni no saa abrabo no yemfa ntena wiase hwɛ onipa woyɛ notie no nyame ede enweno na saa no tukure mu ana besa akɔ wo firi notie mu besa akɔ notie mu ede ne ahomaso a ye so mu ba bia enye yi na ye oje wo hu ba bia enye yi waya homaso saa ma ohunmu bon wa obi ntumi nka wasem sanse wo de wa na wa waya ho champion ata ye nka wasem sanse wo fili se wo de wo ye wa wo be jai na anka beto so aba papa adi okina emri mpepi no enipa bebre wo ho a sa na wo abrabote so woni obi e wo ho na o ma ne ho so a aya na adwen ye ne se oyi nipa kra e chen wonya bibia wo de wonya ne de enye fe enye papa ono de na wo ne de eno ne ye papa ho de wo okotoi we de see fake meme de ne ye papa aden na wo ma ho so sa ahomaso ene ndia ye ye owiase no onya minimo
se wonnim se de ahomaso sunsuanso te a aya akobusa ohene Nebukadnezar akire na fe wadane aboa etiwiram se Onyankopɔn kyerɛ se ɔmpɛ ahomaso a wɔse wo hwɛ ne yie na me no bekenka Bible agina so bi a ebetumi de awie kyerɛ se short sermon anwumre pa no ebo ha be se bia 9 be fa de dwumadie foforo be san ba etimo mo am yenkenkan 1 Peter chapter 5 making kind 6 ahobrase ade a onipa se wonya obi bia wo mre ho ase no enye asempapa ema ho yenkenkan 6 no o de certificate emofra eso san se osimo nkyere emofra no kwan na ho fa ho mata Onyankopɔn ase ho na onyini a ne wie mfida edo se Sara ena mum mmofra nso momfa mo ho nhye empanifo ase na munyina momfra ahobrase na monsom mo ho efise Onyankopɔn si ahantan fo kwan obi biara wo ye ahantan no Onyankopɔn si wo kwan utubi kasa se wa ne wa odwere no mu a mo nonan na wo hye mokyere ade nipa ya hantan sa bi de mi nipa chen wo de obi ani mo wiase nyansa je wo nkuto nyansa nyina wholesale wo utrim ena brabo basa enima bi wo ho a wo ya emfa kwam kra wo de wonum nyansa eno se na odum ahobrasefo obi biara a opo Onyankopɔn adom ene Onyankopɔn nyansa Onyankopɔn nhira no wo se na odum ahobrasefo bebasi mbusa asa obra ho ya no we de ebibi ho asem bi na nwumre ebe ne tenten pa owie no se enti mommre mo ho ase Onyankopɔn etumi no ase bra ho ase na fa ho hye Onyankopɔn tumi na ase na wa ma wo so ebra esem momfa mo dadwene ene haw nyina ento ne so efise odwene mo hallelujah onyame se odwene mo nte yemfa ye bibiara ye dadwene ne ye bibia ento ne so no odwene ye ho na odwene ho de a na osigya ahobrase se ehwe Yohana nguma a edikan na 1 John chapter 2 no yehwe 15 no asem bi a oka na eno so yemfa enhwe ade akra 1 John chapter 2 verse 15 o say munno ewiase ana enuoma ewo wiase ena wiase nuoma na nipa di tu ne ho ena me wo wei me dan ye mienu ba ko ye hotel ena ba ko ye sei ena me wo dan ba ko ha ena me cars de be sei o say mamunno wiase oyo Kristo ne di nuoma we sise ho a obi ahu straight say onyame eniumu se obi do wiase a agane do no edi ni mu na de ewo wiase nyina honam akono eni aniwa akono eni asetremu ahohoaho a emfiri agano nemum efiri wiase na wiase eni na kono retwam na de oye ade a onyame pɛ no na ɔtena hɔ da ben na wogya ahomaso wa wonim sɛ de oti we wo ya ahomaso so bi ka kyerɛ wa hu na sesa na sesa be diso aba onyame nhyira wo kakra bi a meka yi na yemfa ntu ye hofo sɛ ahobrase eye Onyankopɔn edom ahobrase na obre obi a oba ho so onyame ene yentra medamase